गोटा कलिकता सुंदरबन वेस्ट बेंगल होटेल पानी भीतर होटेल कैबिन बुक करके समुद्र को लगेगी समुद्र में ना समुद्र भीतर आसे तो पूरा परिष्कार पानी टा सेठी रूम में रही सेठ रूम में रही आसे सेठ से पानी रे तन तो लोग आस के अंदर कोई भी रखवा से पानी भीतर दे तो तुम ये जो बाहर कट खाले पर आसे गोटा कंपनी लेखा भी देखि जो वस्तु हमरा दिले 25% निकल से पोस्ट दीची हां सपना है तुमको वेलकम वेलकम करा हां वेलकम देबो है देबो जा हां नियर अरे ग्रुप का नहीं जीवा से जा एते जन छी चला छोट हां तुम टाइम नहीं जाई रो मोर टाइम लगे ना ना माल जा चल चल जा चल जा ये आसला आसला ये जमी जाइए अब हुदा लज्जा कर छिंगी नो आपने अलज्जा हम तो जानू रूम नंबर 208 देखो आगे बैठे जाओ हां हां देखो हेडो ना हृदय ये वीडियो को जे देखो ना ने पड़े देखो हां सबने मैं कम अच्छा अच्छा फोटोग्राफर ने नाम में डांगा ले डांगा माने बाड़ी चलो सेटिंग जाए फोटोटा ने हां एडी फोटोटा से ऊपर कौन लिखाई जी मयूराक्षी मयूराक्षी हां हां ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଆଜି ଯୋଉ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଆମେ ନାଁଟା କଣ बहुत धकड़ चकड़ रे आसी पहुंचलु किंतु जेते आसीवार क्लांति थिला एठी पहुंचला परे सब पड़ेला बहुत बढ़िया जगहटी भारी सुंदर हेची आउ रहिले भारी भल लागिवो ଭଲ ଲାଗେ ମଧ୍ୟ मद ठीक ଅଛି ଗୋଟା ଆପଣଙ୍କର କଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଣ कोन हाँ ଆପଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏପଟେ ଆସନ୍ତୁ ହଁ ଏଇଟା हाँ बढ़िया जगह ଆପଣ ନାଁଟା କଣ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଥମେ मो ना हृदय रंजन मिश्र आओ आम से जो सांग रास्तार जो माने रास्ता टे बेसी किंतु थोड़े पहुंची गले खूब मजा मजा लगे आपण आसतु सुंदरबन ये अच्छे ठिया सामने इवेंट मैनेजर आगुरी भी बहुत इवेंट करते सक्सेस करते से दृष्टि एथर दिखाई सक्सेस करे अच्छा ठीक है तुम कि रूम गोटा सिंगल तुम एकुटिया ना तुम एकुटिया तुम मन जो दिहलानी हनी हाँ हनी का फूल का हाँ फूल से जो ज्यादा हनी मिलता है सुंदरबन मधु और सुंदरबन हाँ सुंदरबने এই গাছের मधु আছে না 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 माने सुंदरबन रे এই গছরু बहुत महू बाहर है महू फेना तैयारी हुए चलो तो बैग
ও টাঙ্কিজ এখানে আমি রাত্রে যাপন করবে আর রাত্রে যাপনটা এখানে করবে তো ওই টোটো যাতে স্যার বসুন টোটো যেতে হবে হ্যাঁ বাহ বস এই টোটো କୋଉ ଘାଟ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରଥମଟାରେ ବସିଥିଲା এখানে আমি চলছি ঘাটে বোটে যেতে হবে এখানে আমি চলছি বাঙালি হ্যাঁ বাঙালি গাই কହୁଛୁ আমি বঙ্গালী বলছি এরকম এই ଡଙ୍ଗାରେ ଆମେ ଯିବୁ ବୋଟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବା ପିଇବା ତ ସବୁ ହବ କୋଉ ବୋଟରେ ଆମେ ଯିବା କିରେ এটা গঙ্গা নদী बस स्टॉप ना कौन है पैसेंजर हॉल्ट हाँ पैसेंजर हॉल्ट এটা এই বোটে আমি ଯିବୁ এটা কেবল ଆମ ପାଇଁ এটা ହେଇଛି बाबा अतुल এটা সুন্দরবন গঙ্গা নদীটা এটা বোট আচ্ছা আচ্ছা আরো দুজন আছে বাবা অতুল এমবি বাবা অতুল আর কত আদমি আছে মালি ট্রাভেলস পুরো কাজ কত আর মনোযোগ আপনার বলবে হ্যাঁ সকালে তো বলতে হবে নাকি উড়িয়াতে হবে কো ভাষারে কইব বাঙালি বলবে ইংলিশ বলবে তো আপনার সুবিধা হবে কি উড়িয়া হবে না নাকি ওড়িয়া তো হবেই আর এই যে কয়েন আপনি এই যে অত সুন্দর জায়গা কি মনে হচ্ছে জানেন এই মাত্র আমি জীবিত থাকে এই স্বর্গতে আসি পারলাম কিরকম তাই আমি আশ্চর্যচকিত এইটা আপনি ভাবছি ভাবছি মানে এরকম চিন্তা আমার ঢুকে যাচ্ছে না কি যে বলবো মানে বিশ্বাস হচ্ছে না কি মনুষ্য জীবন্ত থাকে স্বর্গে এরকম বিচরণ করতে পারে আর খাদ্য আহরণ अब एरकम चारों तरफ सब दारिंदा दानव दृश्य असुर भूत माने थिबा बेले ए सुंदर जगह रे मनुष्य केमती आसला की आशीर्वाद आ भगवान का आशीर्वाद जे हम ऑर्गेनाइजर का आशीर्वाद आ वो पैसा का कमाल क्या मजा है मजा लो बस वही वेट कर रहा हूँ खाने का अच्छा मिल जाए तो मजा आ जाएगा और बोलो इंग्लिश में बोले व्हाट ए साइट वंडरफुल very heaven on earth. I never imagined this so remote a place and so beautiful a place, untouched, almost like a virgin territory, and all sort of comforts are available. I understand nice non-veg food will be served, except for the stupid friends that I have. Everything is so nice.
I wish I had a girlfriend here. Oh, नमस्कार. ये आप बुद्धरे पड़ी कोड़ी में अटकिलो. अब बोला करो. हाँ बस जा. आराम से. There is on the right. अंदर यू कवर कर दिया तो खाइबाटा अंदर खाइदा এই যে আমি ফোন করলাম আপনি উঠালেন কেন হ্যাঁ হ্যাঁ हाँ ମୁଁ କହିବି କଣ बेड पड़ी ବେଡ୍ କେତେଟା ବେଡ୍ ଅଛି 6ଟା ଲୋକ ଓ पानी तोड़ दीटा टॉयलेट स्टाफ टॉयलेट कंबाइंड टॉयलेट गेस्ट टॉयलेट हाँ ना सेटा स्टाफ पहले से সেগুলা দরকার যদি নিয়ে আসতাম ছোট ভাইটা হ্যাঁ ছোট ভাইটা চারটা খালি বিয়ার বলে নিয়ে আসে গাও আর লাগো বড় সঙ্গ নাই পানি দেখেন নাই তাহলে নমস্কার, আমার নাম রামচন্দ্র বিশ্বাস, আমি সুন্দরবন ফরেস্ট গাইড আপনাদের সঙ্গে আজকে 24-25 তারিখ দুদিন আপনাদের সঙ্গে আছি। সুন্দরবন হচ্ছে কি অল লার্জেস্ট ডেল্টা অল লার্জেস্ট ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট, টোটাল এরিয়া হচ্ছে 4264 স্কোয়ার কিলোমিটার। টোটাল आइलैंड হচ্ছে कि 102 टू आइलैंड एक्सटेंड हो रहा है। वो एक হচ্ছে कि लोहाचुन्नी खेजूरमारी और 52 आइलैंड्स जंगल पेड़ का साफ सुथरा हो रहा है, आदमी रहता है हैं। और 48 आइलैंड में सिर्फ मैंग्रोव फॉरेस्ट और एनिमल्स रहता है। और सुंदरबन में जो पेड़ है ना, जो पेड़ ये संपूर्ण अलग होता है सुंदरबन का। ये पेड़ का मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑल लार्जेस्ट डेल्टा ऑल लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट लार्जेस्ट। ये सुंदरबन में जो पेड़ है ये पेड़ हाई टाइड में डूब जाता है, लो टाइड में ढक जाता है। ये रहता है, ये जो पेड़ का जो ब्रीदिंग रूट्स रहता है, ये पानी का अंदर भी चल जाता है, पानी का ऊपर भी रहता है। वो ब्रीदिंग रूट से ऑक्सीजन ले, वो सालोक संश्लेषण प्रक्रिया चलता है। ये अन्य कोनो पेड़ से ये सिस्टम नहीं रहता है। सुंदरबन में ये जो पेड़ है ना, पेड़ है, पेड़ का जो फूड्स अच्छा नहीं है खाने के लिए। सिर्फ 2 पेड़ का फूड्स खाने के लिए, एक है केवड़ा और एक पेड़ होता है सेटा गोल फल। ये 2 बाद में सुंदरबन में ये पेड़ में कोनो फूड्स नहीं खाने के लिए, सिर्फ 2 खाने के लिए। ये टाइप में हाई टाइड फुल हाई टाइड हो रहा है, जो पेड़ डूब गया है। ये देखिए हाई टाइड चल रहा है। वो पर 24 आवर्स में 2 टाइम हाई टाइड 2 टाइम लो टाइड चलता है। पर डे में 52 मिनट्स बाद आता है। পরে পরে আসতে আজকে ধরুন আজকে 12টায় আসলে আজকে 12টায় জোয়ার হলে কালকে 12টা 52 মিনিট 53 সেকেন্ড পরে আসবে। এইভাবে ঘুরতে থাকে। এটা একটা টাইমে ফুল মুন হবে আর একটা টাইমে নিউ মুন হবে, অমাবস্যা আর পূর্ণিমা। এই 2 টাইমে সব থেকে জল বেশি বাজে। এখন হচ্ছে কি আমাদের এখানে কোটাল বলা হয়, ভরা কোটাল আর মরা কোটাল। এই টাইমে এখন মরা কোটাল চলছে, এখনো ফুল মরা কোটাল হয়নি, সবে পঞ্চমী গেল। সপ্তমী থেকে জলটা কম হওয়া শুরু হয়। হ্যাঁ, নিচেরটা দেখতে পাবো কাল ফার্স্ট মর্নিং এ যখন বেরোবো। আপনারা যত সকালে আসবেন তত সকালে আমরা বেরোতে পারবো। হ্যাঁ, সবথেকে সুন্দরবনে বেটার টাইম হচ্ছে কি সানরাইজ আর সানসেট, এই 2 টাইম আচ্ছা হতা है। হ্যাঁ বুঝুন স্যার। তাহলে সুন্দরবনে এই যে এত
যে যে সমস্ত পেড় আছে, এই যে যত গাছ আছে, এই গাছের প্রত্যেকটা গাছের এক একটা গাছের এক এক ধরনের ব্রিডিং রুটস। এই যে আমরা যে গাছটা যে পেড়টা বেশি দেখতে পাবো, এটা হচ্ছে বাইন পেড়। বাইন হচ্ছে 3 টাইপস বাইন: জাত বাইন, পেয়ারা বাইন, কালো বাইন। আমরা কালো বাইনটা বেশি দেখতে পাই, এ দলদল মাটিতে হয়ে থাকে। हाँ, दलदल मिट्टी में रहता है, ये अच्छा होता है। ये जो माटी जो हार्ड होने के लिए अलग अलग पेड़ होता है, सब अलग अलग पेड़ होता है। ये जो बाइन का पेड़ का सासमूल खूब सॉफ्ट होता है। ये अंदर भी एक तो हार्ड माटी में रहता है गोरान, वो सासमूल का मेरा जो आठू है ना, आठू मूल बोल रहा है, ये सिलेक्ट मूल है। আর একটা যে বট গাছ যে ঝুড়ি ছাড়ে না, ও সেম হয় এখানেও, সেটা হচ্ছে গর্জন গাছ। ও গর্জন গাছ কাণ্ড যদি হেলে যায়, একটা করে স্টিক ছেড়ে দেবে, এটা হচ্ছে ठेसमूल बोलते हैं। ये तो पेड़ का। ये सुंदरबन में सिर्फ एनिमल्स रहता है: रॉयल बंगाल टाइगर, स्पॉटेड डियर, ऑयल बोर, फिशिंग कैट, लेपर्ड कैट আর জঙ্গল ক্যাট আর অটার। এছাড়া আর অন্য কোনো অ্যানিমালস নেই। প্রথমে যে সমস্ত অ্যানিমাল ছিল সেটা হচ্ছে কি রাইনো, বাফেলো, বার্কিং ডিয়ার, হক ডিয়ার। সুন্দরবন নিয়ে যারা গবেষণা করছে তারা বলছে যে সুন্দরবনে কোনো অ্যানিমাল থাকার উপযুক্ত পরিবেশ নেই। কারণ হচ্ছে যে এটা হাই টাইডে পুরো ল্যান্ড ডুবে যায়। হ্যাঁ, হরিণ আর বনশুকর, ডিয়ার আর বোর, এবং সুন্দরবনের বাঘ মাছ, ফিশ খায়। হ্যাঁ হ্যাঁ, এবং মেন এখন সুন্দরবনের আর একটা হচ্ছে বিশ্বের ভিতরে সব থেকে সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার হচ্ছে ম্যান ইটার, মানুষ খেকো বাঘ। আর অন্য কোনো জায়গার বাঘ মানুষ খায় না। হ্যাঁ, মাছ কিভাবে ধরবে সেটা হচ্ছে ফিশিং, যারা ফিশারম্যান আছে তারা যে জাল পাতে, জালে যখন মাছ বাঁধে, ওরা এসে জঙ্গল থেকে নেমে এসে ওই মাছ ছাড়িয়ে খেয়ে নেয়। হ্যাঁ, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার सिर्फ एक ही पैसिस यहाँ पर सिर्फ एक ही पैसिस रहता है टाइगर, सिर्फ रॉयल बंगाल टाइगर ही है। हाँ, मछली खाता है। सुंदरबने जो एनिमल्स रहता है ना, ये स्विमिंग है खूब फास्ट। हर एनिमल्स, जो मंकी था ऊपर में, ये हमेशा ये 500 मीटर स्विमिंग के लिए जाने के लिए आने के लिए कुछ नहीं होता है। हाँ, रॉयल बंगाल टाइगर मिनिमम वो 8 থেকে 10 ফুট स्विमिंग के लिए जाने के लिए आने के लिए चाहिए। हाँ, इतने स्विमिंग करता है। দেখুন, আমাদের অনেক ধরনের ট্যুর হয় সুন্দরবনে। পিকনিক ট্যুর হয়, বার্ড এর উপরে ট্যুর হয়, টাইগার সাইটিং এর উপরে ট্যুর হয়। হ্যাঁ, টাইগার সাইটিং তো হ্যাঁ, আমরা বছরে অন্তত 10-15 বার দেখা যায় সারা বছরে। আমাদের যেটা হ্যাঁ 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 অনেকবারই হয়েছে ফেস টু ফেস। এবার হচ্ছে সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার সম্পূর্ণ আলাদা প্যাসেজ। এ যতটা হিংস্র, হ্যাঁ যতটা হিংস্র, তার থেকে বেশি হচ্ছে মাতৃসুলভ মনোভাব। হ্যাঁ, মাতৃত্ব জ্ঞান অত্যাধিক। একটা বাঘিনী বাচ্চা দেওয়ার পরে সেই বাচ্চা যতদিন পর্যন্ত ম্যাচুরেট না হবে, সেকেন্ড টাইম ব্রিডিং এ যাবে না। হ্যাঁ, প্রথমে হচ্ছে বাঘিনী বাচ্চাকে সুইমিং করা শিখাবে, শিকার করা শিখাবে, হ্যাঁ, তারপরে গাছে চড়া শিখাবে, তারপরে হচ্ছে নেক্সট টাইম ও ব্রিডিং এ যাবে। এবং মা কি করবে, সেই আইল্যান্ডকে ছেড়ে দিয়ে মা অন্য আইল্যান্ডে চলে যাবে। সেই জন্য বলা হয়েছে যে সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার যা পরিমাণে হিংস্র, তার থেকে বেশি হচ্ছে মাতৃসুলভ মনোভাব। ঠিক আছে, আপনারা খেয়ে নিন, নমস্কার, তারপরে সবকিছু বলবো। হ্যাঁ, গাছ চড়ে, হ্যাঁ হ্যাঁ, লোকালে তাল গাছে উঠে যাচ্ছে যে। আপনারা আগে খেয়ে নিন। হ্যাঁ হ্যাঁ, ও হ্যাঁ হ্যাঁ, সবাই খাবে। আমরা খাইবে আরাম হয়ে গেছি। বেগুনটা আমি খাবি।
এই টাইপের সময় দিয়েছে